Jane Austen prikazuju čistu sliku tadašnje Engleske bez nekog preuveličavanja, negativizma i neprijatnog osjećaja koji vas zamara tokom čitanja. A kako junakinje njenih romana dobiju srećan kraj, poslije što vidite kakvih sve osoba ima, možete uživati i u sreći drugih. Pod tuđim utjecajem se radi o 27-godišnjoj Anne Elliot, koja je 8 godina ranije raskinula veritbu sa siromašnim pomorcem Frederikom, jer njeni otac, starija sestra i pre svih kuma nisu smatrali da bi se tom udojom usrećila i da bi taj brak bio na čast porodici. Posto toliko godina Frederik je postao cenjeni i bogati kapetan, a njegova sestra i zet će uzeti u zakup kuću Eninog oca koji je u dugovima zbog rasipnog načina života. Verzija iz 1995. je najvernija knjizi, može je odlično shvatiti i neko ko nikada nije čitao knjigu. Glavni glumci izgledaju dosta starije i to mi je smetalo pri prvom gledanju, ali sam se kasnije navikla na njihov izgled. Inače, Englezi znaju da ne izgledaju spram svojih godina i da osoba od 30 izgleda kao da ima 18, a osoba od 22 kao da ima preko 30. Film je uspod dočara i sitne, ali i važne detalje iz romana. Blage izmjene postoje u scenariju i može se reći da su bile neophodne kako bi se sve moglo smestiti u jedan film. Film ima i par mana. Mogao je biti slobodno 10 minuta duži gdje bi se objasnio u potpunosti pravi karakter gospodina Eliota, kao i odnos između njega i gospođe Clay. Elizabeth je ružna, bez ikakvih manira, kulture, ne ume se ponašati u javnosti, dok je u knjizi lepotica koja nema vaspitanja prema svojoj sestri Anne, ali zato se u društvu ipak ume ponašati. Također i gospođa Smith mogla biti bolje prikazana. Ipak po meni najbolja upravo ova ekranizacija. Televizijski film iz 2007. godine je blago izmenio roman na više mjesta kako bi brže i lakše predstavio ili objasnio više stvari iz knjige. Izmene bi bile odlične da radnja ne teče sporo i da se kroz ceo film ne proteže ista sumorna melodija. Izmenama imamo i blagi uvid u Frederikovo razmišljanje. Ubačeno je da Anne piše dnevnik, pa možemo vidjeti njena osjećanja. Minus je što tada obično ima kontakt s kamerom, što mi je bilo neukusno i iritantno. U ekranizaciji gospođa Clay je prelepa, a Elizabeth izgleda suviše staro i ne može se nazvati lepoticom. Kada muziku i brzinu radnje pomerimo u stranu, najveća mana u ovom filmu se dešava pred sam kraj filma. Frederik će u samo 2 sekunde preći 100 metara, izgubit će se iz vida i Anne će ispustiti dušu trčeći za njim i opet ga neće stići. Za vreme njenog trčanja on će stići kući, napisati pismo, otpratiti sestru i zeta do toplica i krenuti opet Anninoj kući. Na putu do kuće će ga sresti Charles, te će ga Anne napokon stići bukvalno preklinjati za poljubac i da nije bilo odlične glume tokom ostatka filma gdje se je vidjelo koliko Anne znači Frederiku, ovdje bi se stekao utisak da ljubavi između njih nema. Ovaj zamorni deo će ublažiti posljednja scena filma koja je prelepa i koja ne postoji u knjizi. Netflixova verzija iz 2022. godine menja istoriju. Čistokrvni Englezi i aristokratija su crnci i Kinezi. Anne je skoro pa pijanica, Frederika muči čas proliv čas zatvor, ceo deo knjige povezan sa gospođom Smith je izbačen, Elizabeth ni ovdje nije lepotica već ružnjikava glupača, Anne je neki buntovnik koja se nikad ne upristoji kao ostalica doručak, a kuću koju žive najbogatiji ljudi u selu spolja izgleda napušteno i kao da ima polomljene prozore. Boga nema, a u crkvu se išlo samo kad se mora. Izgleda da je novembar Englesko more veoma toplo čim Anne pliva u njemu, a od svih trenutaka u knjizi, kada Frederik pruži pažnju Anne, nije pronađen nijedan da valja, pa su za film izmislili novi. Sestrići batinaju Anne motkama. Jedina svetla tačka filma je Mary, mlađa Annina sestra. Film je dobio loše ocjene kritike zbog modernizacije u vidu odabira glumaca i zbog stalnog Anninog obraćanja kameri. Kada bismo ovu verziju posmatrali kao parodiju verziji iz 2007. onda, kao parodija, ovaj film i nije tako loš. Da li ste čitali Pod tuđim utjecajem? Da li ste gledali neku ekranizaciju koju? Blagodarim na pažnji. Zdravo!